تفضل يا مسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الناصر الهادي إلى صراط المستقيم، وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم. ورضي الله تعالى عن القطب المكتوم والبرزخ المختوم والختم المحمد المعلوم سيدي ومولاي أبي العباس أحمد بن محمد التيجاني شيخنا ومربينا، ورضي الله تعالى عن جميع ذريته وخلفائه ومقدميه ومريديه وأحبابه، آمين آمين. إلى يوم الدين. أيها السادة الكرام، أحييكم بتحية مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنه لمن البهجة والسرور والحضور نعيش هذه الأيام المباركة في ضيافة هذا البلد العزيز الموسوم والمعروف أهله بالكرم والجود وحسن الاستقبال الذي تلقيناه منهم، مما يدل على كرم النفس وعلو الأخلاق. وأتقدم بالشكر الجزيل إلى فضيلة المقدم البركة الأستاذ Dodi Nur Rahman. Dodi Nurwansyah. يودي Dodi دودي Nurwansyah. أتقدم إليه بالشكر الجزيل أن أتاح لنا فرصة هذا اللقاء وهذا الجمع المبارك، فتح لنا قلبه قبل بيته فجزاه الله عنا خير. وندعو الله تبارك وتعالى أن يكون مفتاحا للخير والسداد ونصر من الله وفتح قريب إن شاء الله. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau guru kita, guru mulia kita, Syarif Sayyid Ahmad bin Abbas bin Syarif Tahir bin Syarif Ali Khalifah Tijani yang terdahulu. Jadi kakek beliau Khalifah Tijani yang dahulu. Beliau mengawali pembicaraan beliau, tausiah beliau pada malam hari ini, yaitu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibuka dengan salawat Fatih, salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kepada Syekhuna Syekh Ahmad Al-Tijani radhiyallahu anhu beserta para keturunannya, para pengikutnya, para ikhwan Tijani, para muqaddam. Semoga Allah Subhanahu wa taala insyaallah ridho terhadap mereka. Dan beliau mengawali menyapa kita dengan sapaan terbaik di dalam Islam, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau sangat merasa bahagia sekali datang ke tempat ini, ke daerah ini, yang mana sambutan daripada para ikhwan sangat baik sekali. Dan ini menunjukkan kata beliau adalah kebaikan hati antum dan juga rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau sangat senang sambut dengan sambutan yang begitu baik sekali. Dan juga beliau mengucapkan terima kasih banyak kepada sahibul hajat, pada tuan rumah, dan juga kepada Muqaddam Ustaz Dodi yang telah menyambut beliau. Dan beliau seorang Muqaddam yang membukakan hatinya
membukakan hatinya untuk menyambut beliau sebelum membukakan rumahnya kata beliau. Ini adalah suatu pujian yang sangat baik dari beliau, dan ini adalah ucapan dan ungkapan beliau, senang beliau datang ke tempat ini, dan mudah-mudahan kedatangan beliau ke tempat ini membawakan berkah buat kita semua. Amin. وأشكر أيضا الإخوان السادة الحاضرين التيجانيين الذين قدموا إلينا من قريب وبعيد، فمسعاكم في خير مسعى ومنهج، سدد الله خطاكم لأنكم قائمون على هذا الجمع وعلى هذه الزاوية، فبارك الله فيكم وقضى الله جميع حوائجكم. أتيتم من بيوتكم بالخير وتذهبون بالخير الوفير إن شاء الله. فالحمد لله إني أحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا وإياكم في هذه الروضة الزكية الرائعة. قال شيخنا سيدي أحمد التجاني: سائق السعادة يسوق أناسا إلى هذه الحضرة، والصارف الإلهي يصرف عنها الناس. فهذه نعمة وعناية من الله سبحانه وتعالى أن جمعنا في هذا اليوم المبارك، وهو يوم من أيام الله. هذا اليوم يوم من أيام الله، ألا وهو يوم الجمعة. هو يوم الجمعة. هذا اليوم ليس كسائر الأيام، حباه الله واصطفاه الله وفضله الله سبحانه وتعالى عن سائر الأيام. يوم الجمعة فهو عيد المسلمين عامة والتجانيين بالخصوص، يجتمع فيه الإخوان ويتحلقون لذكر الله تبارك وتعالى، يباهي بهم الله جل وعلا ملائكته في الملأ الأعلى. إذن هذا يوم من أيام الله. Dan juga beliau bersyukur atas kedatangan antum semua, baik itu yang datangnya dari dekat maupun datangnya dari jauh, dan semoga ini adalah membawakan kebaikan buat antum semua. Dan kedatangan antum, kata beliau, ke sini tidak sia-sia, artinya semua langkah-langkah antum itu dicatat sebagai catatan amal yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang menunjukkan kepada kebaikan, dan sahabat Tijani mengatakan bahwa orang yang menunjukkan, menirsyadkan kepada kebaikan, maka Allah akan memberikan kebaikan itu kembali kepada dia. Dan ini kata beliau bahwa kita kumpul di tempat yang mulia ini, yaitu di Zawiyah ini, bahwa ini adalah bukan hari ini adalah hari Jumat, dan hari ini bukan sebarang hari. Allah Subhanahu wa taala memilih hari ini adalah hari, yaitu hari Eid, artinya adalah hari yang dijadikan hari raya bagi untuk seluruh kaum muslimin, tapi dikhususkan khususiat yaitu bagi orang-orang Tijani bahwa pada hari ini adalah kita berzikir, menyebut Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah merupakan ibadah yang sangat agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah suatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan berkah kepada kita, bahwa pada hari ini kita dikumpulkan sebagai ikhwan Tijani menuju menyebut Allah Subhanahu wa taala, kemudian beristighfar kepada Allah, kemudian mengucapkan la ilaha illallah. Semuanya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari Jumat ini adalah suatu hari yang afdol daripada hari-hari yang lain, dan ini adalah disebut dengan Sayyidul Ayyam, yaitu tuannya para hari, ya, para hari. Dan ini adalah merupakan hari yang sangat baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa dicoba dulu ya. أيها الإخوان، هذا اليوم من عجائب ما أعطى الله تبارك وتعالى بالتيجان. وإذا كان
حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يخبرنا بأنه ما قعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله عنده. Dan pada hari ini, pada hari Jumat ini adalah hari yang penuh berkah yang Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadisnya bahwa tidaklah suatu kaum yang duduk di satu majlis pada hari Jumat ini mereka adalah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala kecuali Allah Subhanahu Wa Taala turunkan rahmatnya pada kita semua. Bahwa Rasulullah SAW berkata, berucap bukan dengan hawa nafsunya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah SAW semua perkataannya lah benar dan ini adalah perkataan Rasulullah SAW bahwasanya orang yang duduk kemudian berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan rahmatnya kemudian menurunkan malaikatnya dan Allah Subhanahu Wa Taala wa wasyiathumur rahmah memberikan semua rahmat-rahmat Allah akan diberikan kepada kita semua dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebut-nyebut nama kita di langit ya pada hari Jumat ini yang kita sebagai orang terjadi yaitu menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala dan berzikir kepada Allah. إذا تساءلنا بهذا الحديث الذي قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم من هم القوم؟ أي قوم؟ يذكرون الله أي ذكر؟ فكيف إذا كان القوم الذين يذكرون الله من أصحاب الشيخ سيدي أحمد التجاني وكيف إذا كان القوم مع حفيد الختمين حفيد الشيخ سيدي أحمد التجاني حفيد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة وخاتم الولاية فلهم المرتبة العالية لحضور الملائكة ولهم درجة الخصوصية العظمى في غشيان الرحمة ولهم نزول السكينة ويذكرهم الله عنده في الحضرة العليا فهذا شرف عظيم ودرجة رفيعة أنها تحفكم الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار ولا يفترون تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة الخاصة وتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله عنده في الحضرة العليا فهذا يوم من أيام الله بعد هذا يوم من أيام الله أحمد الله تبارك وتعالى. Kata beliau bahwa apa itu yang disebut dengan kaum, satu kaum yang menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala pada hari Jumat, maka kita sebagai orang Tijani maka ini adalah keafdolannya atau keutamaannya. Karena apa? Kata beliau, antum nih sekarang mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan cucunya Syekh Ahmad Tijani, kata beliau. Kemudian juga beliau juga cucunya Rasulullah SAW. Dan ini adalah mempunyai martabah aliyah, kata beliau. Ini adalah mempunyai tingkatan atau derajat yang sangat tinggi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan khusus untuk kita, yaitu malaikatnya diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para malaikat ini adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang suci. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sifat malaikat itu yaitu
tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa malaikat-malaikat yang diturunkan kepada kita adalah malaikat yang semua malaikat yaitu tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak pernah membantah daripada suruhan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka pada malam dan siang hari selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang diturunkan buat kita kata beliau bahwa malaikat ini bersama kita, maka rahmatnya Allah Subhanahu wa taala diturunkan. Kemudian kita ini disebut-sebut nama kita kata beliau di Malail A'la. Di sisinya Allah Subhanahu wa taala, Allah membanggakan kita di hadapan para malaikatnya bahwa kita berzikir pada hari ini dan bersama beliau, dan ini adalah merupakan satu keutamaan dan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. أيها السادة الكرام، هذا هو الشرف العالي والمجد الذي لا يخشى استحال مقيمه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم، خير لكم أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم أو يضربوا أعناقهم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. قال: ذكر الله. قال رسول الله: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم، من خير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم أو يضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa akan aku berikan kabar gembira kepada kalian, yaitu sesuatu yang menyenangkan di Malikil A'la, artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa dan aku akan mengangkat derajat kalian. Dan ini kata Rasulullah bahwa lebih afdal daripada kita memerangi musuh-musuh kita, baik itu memotong leher musuh-musuh kita atau leher kita dipotong oleh